Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss what is General Equilibrium. आज जो है हम जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना जनरल इक्विलिब्रियम जो है एक ऐसी रियासत से मुराद है यहाँ पर जो मईशत है उसकी तमाम तर मार्केट्स बैक वक्त तवाज़न में इक्विलिब्रियम में हों। ये तस्वर जो है ना मजमूई जो इक़्तिसादी नताइज का तयन करने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स के दरमियान में जो तामलात होते हैं उसके अंदर शामिल करते हुए इनफरादी मार्केट से आगे बढ़ता है। आम तौर पर जो है ना तवाज़ुन जो है उसके मॉडल में हर मार्केट दूसरों से मुतासर और मुतासर होती है, जिसकी वजह से किसी एक मार्केट पर तवज्जो जो है ना मरकूज़ करने की बजाय पूरी मईशत का जामे तौर पर जो है ना एनालाइज किया जाता है। तो इसमें जो है ना अमूमी तवाज़ुन जो है ना जनरल इक्विलिब्रियम जो है ना इसके नज़रिए के मरकज़ में ये ख्याल है कि मुतअद्दिद बाहम मरबूत मार्केट जो है उसमें डिमांड और सप्लाई जो है ना एक ही वक्त में तवाज़ुन हासिल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर मार्केट में जो तब्दीलियाँ सामान की जो मार्केट्स गुड्स की जो मंडी हैं बड़े ना मार्केट्स हैं उसको मुतासर कर सकती हैं, जिसके नतीजे में मालियाती मार्केट्स जो हैं उस पर असर पड़ सकता है। इस बाहमी इन्हिसार का मतलब ये हुआ कि अमूमी तवाज़ुन जो है जनरल इक्विलिब्रियम जो है ना इसके एनालाइज के लिए जो है ना इस बात पर गौर करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह एक मार्केट में जो चेंजेस हैं दूसरे को मुतासर कर सकती हैं। इस नज़रिए के एक बुनियादी पहलू कीमत है, प्राइस है, उसके इशारे में का तस्वर है पड़ा जो मुख्तलिफ मार्केट में वसाइल की तकसीम को जो है ना मरबूत करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सप्लाई जो है ना आलमी सतह पर जो है ना डिमांड को पूरा कर रही है। जनरल इक्विलिब्रियम को जो है ना 19 सदी जो थी ना सेंचुरी थी उसके आखिर में और 20 सेंचुरी के शुरू में जो है ना लीवन वालरास और वाल्फ्रेडो परीतो जो है ना एक इकोनॉमिस्ट हो गुजरे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसे जो है ना मज़ीद बनाया था। वालरास का कानून था जो ला था ना इसका नज़रिया ये कहता था कि बुनियादी जो असूल हैं इस बात पर जोर देता है कि अगर मईशत में एक बाज़ार एक मार्केट है उसके अलावा बाकी सब तवाज़न में हैं तो बाकी मार्केट भी तवाज़न में जो है ना इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए थी। यह असूल मार्केट के बाहमी मरबूत नोयत को नुमाया तौर पर वाज़े कर देता है और जो जनरल इक्विलिब्रियम को एनालाइज के जामे दायरा कार को वाज़े कर देता है। प्रीतो अब जो है ना अब कहता है कि कारकर्दगी एक और कलीदी तस्वर है कि एक ऐसी रियासत की निशानदेही कर देता है जहाँ पर किसी फ़र्द को किसी दूसरे को बदतर बनाए बगैर बेहतर बनाया जा सकता है। एक को मतलब घटाए बगैर दूसरे को इम्प्रूव कर दिया जाता है, जो कि मईशत में वसाइल की बेहतरीन तकसीम की जो है ना कासी कर रहा होता है। ये जो नज़रिया था इसको अमली इतलाक़ की पॉलिसी को जो है ना इसको एनालाइज में देखा जा सकता है कि जहाँ गवर्नमेंट्स जो होते हैं और इदारे मुख्तलिफ शोबों में पॉलिसी मार्केट्स वगैरह में जो है तब्दीलियों के मुआशी असरात को पेशीन गोई के लिए जो है इनका मॉडल का इस्तेमाल जो है ना कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नई टैक्स पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ये सब्सिडी वगैरह दे रहे होते हैं किसी को। मुख्तलिफ बाज़ारों के दौर में जो है ना रस असरात मुरतब हो सकते हैं और अमूमी तवाज़ुन का जो है ना एनालाइज जो है जनरल इक्विलिब्रियम का एनालाइज और इनके असरात को जामे तौर पर समझने में जो है ना हेल्प कर देते हैं। इसमें कम्युनिटी नेशनल जो है ना मॉडल जो था जैसे कि कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम जो था ना इसमें जो CGI थी मॉडल अक्सर पॉलिसी जो थे उसमें फ़ैसलों के असरात को नकाली करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता था। जो पॉलिसी मेकर थे ना उसके लिए मजमूई मुआशी वेलफेयर को फ़रोग देने के वाले जो अक़दामात के तौर पर जो है ना डिज़ाइन करके इसमें मदद ली जाती थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस नज़रिए पर जो है ना तनकीद का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग जो थे ना इस्तदलाल करते थे कि बाज़ारों को जो है ना इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो मफरूज़े हैं दरकार होते हैं, जैसे कामिले तक मुकाबला हो गया, मुकाबला कंपटीशन करना चाहिए उन्हें, मतलब इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उसमें अकली रवैया रखना चाहिए, अक्सर गैर हकीकी होते हैं। तो इसमें जो हकीकी दुनिया की मार्केट्स थी अक्सर तसादम और ख़ामियों का सामना करना पड़ता था उन्हें, जो मईशत को अमूमी जो था इसमें जनरल इक्विलिब्रियम हासिल करने से जो है रोक सकती थी। इसमें रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता था। बहरहाल
یہ نظریہ معیشت کے اندر جو ہے پیچیدہ باہمی تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک قابل قدر فریم ورک کے طور پر جو ہے نا کام کرتا ہے، اور اس میں جو ہے اینالائز کرنے کے لیے ڈیٹا اور پالیسی ساز جو ہوتے تھے نا اس میں ایک بنیادی عنصر کے طور پر اس پر جو کام کرتے تھے۔ اب جو ہے ہم اس کے جو ہے مزید اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو دو مارکیٹس ہیں پڑے، ایک لیبر مارکیٹس اور دوسری گڈز مارکیٹ ہے پڑے۔ اس معیشت میں گھرانے مزدور جو ہوتے ہیں ڈیمانڈ جو ہوتی ہے طلب اس سامان وغیرہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ جو فرمیں ہوتی ہیں نا مزدوروں کو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے مانگتی ہیں، مزدوری مانگ رہی ہوتی ہیں اور سامان کی فراہمی کر رہی ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ تکنیکی ترقی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، جس کی فرموں جو ہوتی ہیں اس کے زیادہ مؤثر طریقے سے سامان پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سامان کی سپلائی جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، جس سے مارکیٹس میں اشیاء کی قیمتیں جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں۔ کم قیمتوں کے ساتھ گھرانے جو ہوتے ہیں ڈومیسٹک ریسورس وغیرہ اب زیادہ سامان خریدنے کی مطمئن ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی مجموعی جو کنزمپشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ گوڈز کی جو ڈیمانڈ ہے پڑے نا، یہ اضافہ فرموں کو زیادہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے مزید کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے پر اکساتا ہے کہ مزید لیبر لگاؤ اور کام کرو اور مزید پروڈکشن بڑھا دو۔ اس طرح جو لیبر تھے اس کی جو مزدوری تھی نا اس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کی جو تھی نا زیادہ ڈیمانڈ اجرت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ مزدور اب کہتے ہیں آپ لوگوں کے بھی بزنس بڑھ گیا تو ہماری بھی اجرت میں اضافہ کر دو۔ اس سے جو ڈومیسٹک ریسورسز تھے اس میں زیادہ آمدنی ہو رہی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی آمدنی جو تھی نا ڈومیسٹک جو تھے اس میں بھی سامان زیادہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب سامان جو تھا انہوں نے مارکیٹ کو مزید متحرک کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں زیادہ اجرت زیادہ افراد کو لیبر فورس میں جو ہے نا داخل ہونے کی ترغیب دے دیتی ہے۔ اس سے لیبر سپلائی جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیبر مارکیٹ ایک نئے توازن کو پہنچتی ہے، جہاں پر جو لیبر ہے اس کی سپلائی کی گئی مقدار نئی اجرت سطح پر جو ہے نا ڈیمانڈ کی گئی مقدار سے ملتی ہے۔ اسی طرح سامان کی مارکیٹ ایک نئے توازن تک پہنچتی ہے، جہاں فرمیں جو ہے زیادہ تیار کردہ اور فراہم کردہ گڈز کی مقدار نئی پرائسز کی لیول پر جو ہے نا ڈومیسٹک کی ڈیمانڈ کی گئی جو مقدار ہوتی ہے اسے ملتی ہیں۔ اس منظر نامے میں تکنیکی ترقی نے دونوں مارکیٹس میں ایڈجسٹمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بلاخر ایک نئے عمومی توازن کی سطح کی طرف سے جو ہے نا لے جایا جا سکتا ہے، جہاں جو لیبر ہے نا مزدور جو ہیں اور گڈز ہیں ان کی جو مارکیٹس ہیں دونوں متوازن ہیں، ایکویلیبریم میں آ جاتی ہیں۔ یہ مثال جو ہے نا مارکیٹ جو ہے نا اس کے باہمی مربوط ہونے کی وضاحت کر رہی ہیں، اور کس طرح ایک مارکیٹ میں تبدیلی معیشت کے ذریعے پھیل سکتی ہے، دوسری مارکیٹ کو متاثر کرتی ہے اور ایک نئے مجموعی جو توازن ہے نا جنرل ایکویلیبریم جو ہے نا اس کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔